그렇기 때문에 애터미를 만났는데도 성공을 못하는 사람은 그 마음에 사랑이 식어 있는 거예요. 사랑이. 그래서 나쁜 사람이라고 하는 겁니다. Iya, jadi orang-orang yang tidak bisa sukses di sini berarti dia tidak punya cinta di hatinya. Sehingga walaupun dia tidak sukses, dia meskipun keluarganya tidak bahagia, dia tidak berusaha untuk bisa mencapai kesuksesan tersebut. 그래서 애터미를 만난 여러분들은 정말 이 사랑의 불꽃이 꺼져 있더라도 거기에 재만 남아 있더라도 그 재 속을 헤집어서 거기에서 불씨를 찾아내서 사랑을 지펴야 되는 거예요. 사랑의 불꽃을 피워내야 된다는 것입니다. Jadi Anda sekalian, walaupun mungkin saat ini di hati Anda tidak punya cinta, mungkin cintanya hanya sedikit gitu ya, sudah mau mati gitu. Tapi Anda harus bisa mengobarkan kembali cinta tersebut, mengobarkan supaya Anda bisa berusaha untuk orang-orang tercinta Anda, terkasih Anda. 오늘 여러분들은 이 균형 잡힌 삶의 제 영상 강의를 통해서 인생 시나리오 쓰는 것을 배웠습니다. Melalui video kehidupan yang seimbang dari video saya tadi, Anda sekalian belajar bagaimana untuk menulis buku skenario kehidupan. 시나리오는 영화를 만들기 전에 미리 쓰는 것이 시나리오입니다. Jadi skenario itu merupakan tulisan ya yang dibuat pada saat kita sebelum membuat suatu film. 여러분 머릿속에 한 편의 영화를 만들어내는 것입니다. Jadi Anda sekalian harus membuat satu film di dalam kepala Anda. 내가 어떤 삶을 살 것인지 미래로 가서 5년 후 10년 후에 나는 한 달에 5천만 원 1억씩을 버는 그런 성공적인 삶의 모습을 지금 그려 넣어야 되는 거예요. Saat ini Anda sekalian harus bisa menggambarkan di dalam kepala Anda sekalian bahwa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan Anda akan bisa mendapatkan penghasilan sebesar 500 sampai dengan 1 miliar per bulan. 사람은 동물하고 다릅니다. 사람에게는 시간이라는 개념이 있습니다. Jadi manusia itu berbeda dengan hewan. Kenapa? Karena manusia itu punya waktu ya. 동물은 과거와 미래가 똑같습니다. 리꼴입니다. Kenapa? Karena kalau binatang itu mereka mau masa depan ataupun masa lalu itu sama bagi mereka. 그런데 사람은 현재와 미래가 달라질 수 있다 하는 것입니다. Tapi manusia berbeda karena masa kini dengan masa depan itu bisa berbeda. 그것은 여러분 안에 시간을 초월할 수 있는 스피릿이 있어서 시간을 초월해서 미래로 가서 미래에 5년 후 10년 후에는 나는 어떤 삶을 살 것이라는 것을 미리 그려놓을 수가 있다 하는 것입니다. Jadi Anda sekalian harus melampaui dimensi di mana Anda sekalian harus bisa maju ke masa depan. Anda menggambarkan kehidupan apa yang akan Anda jalani 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. 그래서 여러분들이 미래에 10년 후에 나는 5천만 원 1억씩을 사용하면서 사는 삶을 한 편의 영화로 그린 다음에 그것을 현재로 가져와서 현재 5천만 원 1억을 버는 사람처럼 살아야 된다는 거예요. Ya, jadi Anda sekalian harus memiliki pemikiran untuk maju ke 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahwa Anda akan mendapatkan penghasilan 501 miliar per bulan. Dan pemikiran itu Anda bawa ke masa saat ini, dan Anda harus hidup dengan seperti orang-orang yang memang sudah mendapatkan penghasilan 501 miliar per bulan. 여러분의 생각이 한 달에 1억을 버는 사람이라고 하면은 벌써 눈빛이 다릅니다. 말투가 다릅니다. 태도가 다릅니다. 여러분들이 역경을 대하는 태도가 완전히 달라질 수 있다는 거예요. Jika Anda berpikir bahwa Anda bisa punya penghasilan 1 miliar per bulan, pasti tatapan mata Anda berubah, sikap Anda akan berubah, cara bicara Anda berubah, maka semua dari diri Anda akan berubah. 여러분, 사람들은 내 앞에 놓인 역경이 문제가 크다고 얘기를 합니다. 저는 문제가 큰 것이 아니고 여러분의 꿈이 적은 것입니다. Iya, kebanyakan orang mungkin mereka mengatakan bahwa mereka mengalami masalah yang besar. Tapi menurut saya bukan masalahnya yang besar, tapi impian Anda yang kecil. 우리 앞에 있는 문제, 역경을 당장에 줄일 수는 없지만은 당장에 할 수 있는 것이 있습니다. 그것은 우리의 꿈과 비전을 채울 수 있다는 것입니다.
Ya, meskipun kita tidak bisa langsung menyelesaikan masalah kita yang ada di depan kita saat ini, tapi kita bisa membuat impian bahwa kita ke depannya akan bisa menjadi sukses ke depannya. 내가 한 달에 10만 달러를 벌 수 있는 꿈을 가지고 있다고 하면은 내 앞에 놓인 문제, 주변 사람이 좀 반대하는 거, 주변에서 좀 나를 빨리 받아들여 주지 않는 거, 이런 것은 아무 문제도 되지 않는다는 거예요. Kalau misalnya Anda memiliki pemikiran bahwa akan mendapatkan penghasilan 1 miliar per bulan, meskipun orang-orang menolak Anda, keluarga Anda menentang Anda, semuanya tidak akan menjadi masalah bagi Anda. 우리는 저주 가운데 살아가는 인생들이 아닙니다. 네, 죄송합니다. 저주 가운데 살아가는 인생들이 아니고 창조주 하나님의 축복 가운데 살아가고 있는 사람들입니다. Kita bukan hidup di satu kutukan ya, justru kita hidup di satu keberkahan. 창조주 하나님은 우리에게 복을 주시고 싶어 하십니다. Kenapa? Karena Tuhan memberikan berkah kepada kita untuk kita bisa hidup menjalani kehidupan kita. 그렇기 때문에 우리가 성공에 대한 꿈을 꾸어도 된다 하는 것입니다. Oleh karena itu, Anda sekalian juga perlu memiliki impian yang sangat besar dalam hidup Anda. 여러분들에게 나는 할 수 없다는 생각이 든다고 하면은 나는 절대 성공할 수가 없다. 나는 가난하게 살아야만 된다. 내 앞에는 많은 문제가 있다는 생각이 자꾸만 들 때 그것은 하나님의 음성이 아니고 사탄의 음성이라고 생각하면 틀림없습니다. Ya, kalau misalnya Anda sekalian berpikir bahwa saya tidak bisa, saya tidak akan bisa sukses, saya tidak bisa menjalankan bisnis ini, itu semuanya bukan berkat dari Tuhan, tetapi justru itu bisikan-bisikan dari setan. 여러분, 이제 이 세미나가 끝나고 나면은 여러분들은 인생 시나리오를 작성을 해서 그거를 주변 사람들에게 발표를 하십시오. Jadi setelah Anda mengikuti seminar hari ini, Anda sekalian harus menuliskan di buku skenario kehidupan Anda, impian-impian Anda, kemudian Anda bagikan impian tersebut kepada orang-orang di sekitar Anda. 예, 특히 가까운 가족이나 친구들에게 나는 한 달에 10만 달러를 버는 비즈니스를 시작했노라고 선포를 하시기 바랍니다. Jadi Anda sekalian bisa mulai menyenangkan kepada orang-orang terdekat Anda, misalnya keluarga, suami, atau misalnya teman-teman, bahwa Anda akan bisa Anda menjalankan bisnis yang bisa mendapatkan penghasilan 1 miliar per bulan. 그 사람들이 믿어주고 안 믿어주고는 전혀 문제가 안 됩니다. 내가 그것을 믿고 있느냐 안 믿고 있느냐만이 문제인 것입니다. Kalau misalnya orang itu mau percaya atau tidak, itu tidak akan menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah apakah diri kita percaya atau tidak dengan hal tersebut. 여러분들이 한 달에 10만 달러를 버는 사람이 될 거라고 얘기하는 데는 물론 두려움이 있다는 것 제가 잘 알고 있습니다. Tentunya saya juga tahu kalau misalnya Anda sekalian mengatakan bahwa saya akan menjadi orang dengan penghasilan 1 miliar per bulan, itu pasti Anda memiliki rasa takut juga di dalam hati Anda. 왜냐하면 왜 두려움이 있냐면은 그것이 100% 실현된 가능성이 있다기보다는 그 실현성이 10%인지 아니면 1%인지 0.1%인지 실현 가능성이 낮다고 생각하기 때문에 주변에 발표하는 것이 두려운 것입니다. Kenapa Anda merasa takut? Karena mungkin Anda tidak yakin saat ini, jadi tidak tahu ya persentase hal tersebut bisa apakah 0%, apakah 90%. Anda tidak yakin dengan hal itu, makanya Anda merasa takut untuk menjelaskan impian Anda kepada orang-orang di sekitar Anda. 만약에 여러분들이 캄캄한 동굴에 갇혔다고 하면은 주변은 대부분이 다 어둠에 비실 겁니다. 그리고 저 멀리 동굴 입구가 아주 조그맣게 보인다고 하면은 여러분은 동굴 입구를 향해서 가야 됩니까? 아니면은 내 주변에 90%, 99%가 어둠밖에 없는데 저 조그만한 불빛으로 내가 어떻게 빠져나가야 된단 말이냐 하고 절망하고 주저앉아야 됩니까? 여러분, 그 적은 불빛을 향해서 걸어가야 된다는 것입니다. Iya, jadi kalau misalnya Anda sekalian berada di satu gua yang gelap bersama dengan orang-orang yang tercinta Anda, kemudian Anda misalnya melihat satu titik kecil di mana itu merupakan pintu, apakah Anda harus tetap diam di tempat gelap itu bersama keluarga Anda, ataukah Anda harus pergi ke cahaya itu? Tentunya Anda harus pergi ke cahaya itu bersama dengan keluarga Anda.
아무리 주변에 어두움이 있더라도 그 불빛이 적더라도 그 불빛을 향해서 걸어 나가면은 그 불빛은 점점 커지게 되어 있습니다. Kenapa? Karena mau sekecil apapun cahaya itu, kalau Anda berjalan menuju cahaya itu, sedikit demi sedikit cahaya itu akan menjadi besar. 그래서 결국은 어둠의 동굴 밖으로 나와서 정말 찬란한 태양이 비치는 한 달에 1억을 버는 그런 성공자의 자리에 갈 수 있다는 것입니다. Jadi kalau misalnya Anda berjalan menuju cahaya tersebut, maka Anda bisa mengalami kehidupan di mana Anda mendapatkan penghasilan sebesar 1 miliar rupiah per bulan. 여러분 이 애터미 사업은 100% 가능하기 때문에 하는 일이 아닙니다. Jadi bisnis Atomi ini Anda menjalankan bisnisnya bukan karena ini merupakan bisnis yang 100% berhasil. 여러분 100% 가능한 일은 도전한다고 얘기하지 않습니다. Kenapa? Karena kalau misalnya memang sudah pasti 100% berhasil, Anda tidak akan punya semangat untuk berjuang. 100% 가능한 일은 그것을 성공시켰더라도 성공이 아니다 하는 거예요. Karena kenapa? Kalau misalnya sudah 100% berhasil, walaupun memang Anda mencapai keberhasilan itu bukanlah keberhasilan yang sesungguhnya. 만약에 인도네시아에서 여러분들이 한 달에 300달러, 500달러 버는 일을 목표로 했다고 하면은 그것은 100% 가능한 것이지만은 결국은 성공이 아니고 실패다 하는 것입니다. Ya, jadi kalau misalnya Anda sekalian tidak berpikir bahwa mendapatkan penghasilan sebesar 300 juta, 500 juta itu merupakan hal yang mungkin, itu bisa membuat Anda jatuh ke dalam kegagalan. 그래서 우리는 사랑하는 사람들이 있기 때문에 반드시 달성해야 되는 성공적인 목표가 있다는 겁니다. 그것이 바로 한 달에 1억씩을 버는 일입니다. Iya, jadi untuk orang-orang yang tercinta kita harus memiliki impian. Di mana apa impian itu? Impian itu adalah agar Anda di 1 bulannya bisa mendapatkan penghasilan sebesar 1 miliar rupiah. 지금은 여러분들이 한 달에 1억을 벌겠다고 선언을 하는 순간에 여러분들에게 미쳤다고 하는 사람도 많이 있을 거예요. Mungkin pada saat Anda mengatakan bahwa saya akan mendapatkan penghasilan 1 miliar per bulan, akan ada banyak orang-orang di sekitar Anda yang menyebut Anda gila. 그런데 여러분, 성공한 사람들 중에는 미쳤다는 소리를 들은 사람들이 대부분이다 하는 거예요. Tapi kalau misalnya Anda tahu ya, orang-orang yang sukses itu rata-rata merupakan orang-orang yang oleh orang di sekitarnya itu disebut gila. 여러분들이 지금 주변에서 미쳤다는 소리를 못 듣는다고 하면은 바로 내가 성공적인 삶을 살지 못할 거다. 그러니까 지금까지 살아오면서 한 번도 미쳤다는 소리를 못 들었기 때문에 여러분들은 지금 성공을 못했을 수도 있다는 거예요. Iya, jadi kalau misalnya selama ini Anda hidup, Anda tidak pernah mendengar bahwa Anda gila, berarti itu adalah alasan kenapa Anda tidak bisa mencapai kesuksesan. Kalau misalnya orang lain melihat bahwa Anda belum gila-gilaan dalam menjalankan sesuatu, maka Anda tidak akan bisa mencapai kesuksesan tersebut. 예, 불광불급, 미치지 않으면 도달할 수 없다는 말이 있습니다. Jadi ada satu pepatah mengatakan bahwa kalau kita tidak gila, kita tidak akan mencapai sesuatu. 여러분, 이제 이 세미나가 끝나면은 주변 사람들에게 나는 한 달에 10만 달러 1억을 버는 비즈니스를 시작했다고 선언을 하고 주변 사람들로부터 미쳤다는 얘기를 듣기 시작을 합시다. Jadi Anda sekalian saat ini harus mulai mengatakan kepada orang-orang di sekitar Anda bahwa Anda akan saat ini menjalankan bisnis yang akan membuat Anda mendapatkan penghasilan 1 miliar per bulan dan Anda mendengarkan bahwa Anda itu adalah gila, orang gila dari orang-orang sekitar Anda. 자, 여러분, 나는 미쳤다는 소리를 듣겠다는 사람 다 손 들어보세요. Orang-orang yang mau dibilang gila angkat tangannya. 예, 다 손 드세요. Semuanya angkat tangannya. 예, 다 손 드세요. Semuanya angkat tangan. 그 손 안 드는 사람 뭐예요? Orang yang gak angkat tangan kenapa? 손 드세요 다. Semuanya harus angkat tangannya. 예, 서로 얘기합시다. 너 미쳤구나. Nah, sekarang Anda bisa bilang ke samping Anda, oh Anda udah gila ya. 자, 이렇게 대답하십시오. 그래, 나 미쳤다. Terus Anda sekalian bisa menyadari, oh iya benar saya udah gila. 여러분, 용기는 두려움을 느끼지 못하는 것이 용기가 아닙니다. Hadirin sekalian, keberanian itu bukanlah Anda tidak mau menghadapi ketakutan. 용기라고 하는 것은
두려움과 맞서는 것이 용기입니다. Keberanian adalah pada saat Anda mau melawan ketakutan Anda sendiri. 한 달에 1억을 벌겠다고 하면은 주변에서 여러분들에게 미쳤다는 얘기를 할 것입니다. 그 미쳤다는 얘기를 듣는 것이 두려워서 여러분들이 선언을 못한다고 하면은 여러분은 용기 없는 사람이 되는 것입니다. 여러분이 네. 미쳤다는 얘기를 듣는 것이 두려워서 한 달에 1억을 벌겠다는 얘기를 못한다고 하면은 여러분은 용기 없는 사람인 것입니다. Ya, jadi kalau Anda sekalian takut untuk mengatakan bahwa Anda mendapatkan penghasilan 1 miliar rupiah gara-gara Anda takut disebut gila oleh orang lain, itu sama saja dengan Anda tuh tidak akan mencapai kesuksesan di sini. 다 같이 용기를 내서 미쳤다는 얘기를 들으러 갑시다. Mari kita bersama-sama bersemangat untuk bisa mendengarkan bahwa kita semua gila. 아자 애터미 인도네시아. Ayo, ayo bisa, Tommy Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.